Hi mga kainibre! Buenos dias! So, talaga kami na Bolivar no sa tadeskansa lang anay kami ali kay sabi kayat kamo porke kay hindi tanto kaliente sol. At kaya na diyan no iyang vlog ya temenel kay inibre. Oh my god! My goodness! Diba? O, tambay-tambay lang anay kami ali undrato kay deskansa anay kami ali park. Oh, di ba? Sa deskansa na kami liun rato kay na sabi ya kaliente ka de sol. Pero hindi madala tanto, machin man nala malo-malo tiyempo. Kay si ulan estebale. So akaba ka na kami ali andan no. So yan daga na kami tamen ali na pasunangka. May sabi kong porke, piyesta ka na tamen pasunangka. So abang kabang kamol video al far to a video di mi yung mga burat inibre mga piyas. Na ko sa mga kita espera kayang vlog kami liundrato lang. Sabi ko pag kanso kami ali party mga kari inibre namira ka mo na sekolagua malaman. Hindi bukayente sol kemabo akel lang baba.